हेलो व्यूवर्स। कहते हैं इंसान को खुश करना बहुत ही मुश्किल काम है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर्स खर्च करती हैं ताकि लोगों को चंद लम्हों के लिए खुशी का एहसास जो है वो दिलाया जा सके। सियासतदान देखें तो सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं जी कि आवाम को खुश करें। मौलवी और उलमा मिंबरों पर खड़े होकर पता नहीं तरह तरह की कहानियाँ बनाते हैं और लोगों को सुनाते हैं। फ़लसफ़ी पूरी ज़िंदगी अपनी किताबें लिखते हैं। माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो इंसानी ज़हन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में उम्र गुजार देते हैं। लेकिन अगर आप मुसलमान दुनिया के एक बड़े हिस्से को चंद सेकंड में खुश करना चाहते हैं तो उसके लिए शायद इतनी मेहनत की आपको ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक लफ्ज़ काफ़ी होगा, बिस्मिल्लाह। और अगर ये लफ्ज़ दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के होंठों से निकल जाए तो फिर सोशल मीडिया पर ऐसा जश्न शुरू हो जाता है जैसे हमने स्पेन जो है वो दोबारा से फतह कर लिया हो। इस वक्त ज़मीन पर बसने वाले 1.5 अरब तकरीबन मुसलमान ये साबित करने में लगे हुए हैं कि रोनाल्डो ने क्रोशिया के खिलाफ फैसला कुन पेनल्टी किक लेने से पहले अपने होंठ हिलाए तो उनके मुंह से व्यास मार्कर या फिर अपने लहजे में रोनाल्डो ने बाइस मार्कर नहीं कहा बल्कि बिस्मिल्लाह कहा और इसी वजह से ही गोल हो गया था। और रोनाल्डो ने वाकई बिस्मिल्लाह कहा या नहीं कहा अभी तक इसका कोई कोई सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आया है। दिलचस्प बात इसमें यह नहीं है कि रोनाल्डो ने क्या कहा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम सुनना क्या चाहते थे उस वक्त। कैमरे का जो लेंस है वो रोनाल्डो के चेहरे पर जूम इन किया हुआ था। उस वक्त पूरी दुनिया सांस रोक के खड़ी थी, स्पेशली पुर्तगीज़ जो हैं वो उस वक्त ये विश कर रहे होंगे, दुआ मांग रहे होंगे कि उनका हीरो जो है वो गोल करे, और क्रोएशिया वाले बद्दुआएं दे रहे होंगे कि किक किसी तरह मिस हो जाए। लेकिन दुनिया भर के जो मुस्लिम हैं वो सोशल मीडिया सार्फिन स्पेशली ये वो जाए नमाज़ें बिछा कर बैठे हुए थे और इस इंतज़ार में थे कि किसी तरह से रोनाल्डो के होठों की जुम्बश जो है उससे इस्लाम की सच और हक होने का एक और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जारी हो जाए। ये तमाशा इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि मुसलमानों की जो एक इज्तिमाई नरगिसियत यानी कलेक्टिव नार्सिसिज्म जो है और इनकी फ़िक्री यतीमी को खुश करने के लिए अब किसी साइंसी इन्वेंशन, किसी अखलाकी फ़तह या किसी फ़िक्री रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं रही है। हमें खुश करने के लिए और हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि हम अब भी दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हैं, किसी मगरबी या गैर मुस्लिम सेलिब्रिटी की महज एक मामूली सी सरगोशी ही काफ़ी होती है। Breaking news, Ronaldo's a Muslim. He just said Bismillah twice before scoring now. Subhanallah, look at his lips. Oh my God, Bismillah, Bismillah. Welcome to Islam, brother. Allah's on your side, that's why you scored, and you're gonna win the World Cup. Share this everywhere. होता क्या है कि इंसान का जो ब्रेन है वो अक्सर जो रियलिटीज़ है वो नहीं सुनता, वही सुनना चाहता है जिस पर उसे यकीन हो। जैसे जो माहिरीन नफ्सियात इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, यानी हम सबूत तलाश नहीं करते हैं, हम अपनी ख्वाहिश की तस्दीक तलाश करते रहते हैं। अगर कोई शख्स पहले ही ये यकीन रखता हो, उसका ईमान हो कि पूरी दुनिया इस्लाम की तरफ माइल हो रही है और तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है, तो रोनाल्डो के होंठों की हर हरकत जो है वो इसे बिस्मिल्लाह ही सुनाई देगी। ये कानून का मसला नहीं है, ये दिमाग का मसला है। हमारी नरगसियत ने हमें तारीख़ के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हुआ है जहाँ पर हमारा जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो इस हद तक बढ़ गया हुआ है कि हम अपनी सच्चाई की गवाही खुद अपने किरदार से देने के काबिल ही नहीं रहे हैं। हम हर रोज़ अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी गोरे, किसी खिलाड़ी या किसी हॉलीवुड एक्टर की कन्फर्मेशन हमें चाहिए। जैसे माइकल जैक्सन के कलमा पढ़ने की झूठी अफवाहों से लेकर नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर अजान सुनने के जो मनगढ़ंत किस्से थे, उस तक हमारी पूरी तारीख ऐसे सस्ते और फिर नफसियाती लॉलीपॉप से भरी पड़ी हुई है जिसे हम बड़ा प्यार करते हैं। अब रोनाल्डो की सरगोशी ने हमारी उस प्यासी नरगिसियत को वो सस्ता सा ईंधन फराहम किया है जिस पर हम अगले कई माह तक अपनी फ़िक्री अय्याशी भरपूर तरीके से कर सकते हैं। और पाकिस्तान से एक सोशल मीडिया दानिश्वर लिखते हैं जी कि रोनाल्डो हर पेनल्टी किक से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ये कहा था कि जब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ तो गोल हो जाता है। सुभान अल्लाह, इस मासूमाना और जाहिलाना दावे पर आप क्या सर ही पीटेंगे ना अपना। और फुटबॉल जैसी
انتہائی کمپلیکس گیم جو ہے جہاں پر ایک ایک انچ کی موومنٹ آپ کے برسوں کی سخت ترین فزیکل ٹریننگ کے باعث ہوتی ہے. بایو میکینکس کی سائنس ہے, آپ کے اعصاب کی جنگ فیصلہ کرتی ہے کہ گول ہوگا یا نہیں, کامیاب ہوں گے یا نہیں. وہاں ہمارے نزدیک کامیابی کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ اس بات پر ہے کہ رونالڈو نے پرتگیز لہجے میں باعث مار کر, یعنی تم گول کرو گے, کو کس طرح سے بولا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو بسم اللہ ہی سنائی دے گیا ہے. He whispered Bismillah. 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 Yeah. Okay, beforehand. Is this something that he does for Al Nasser here? And can you just tell us what it means? Yeah, so he did it before for Al Nassr before taking a free kick. It means in the name of God. So you say it before you start eating, you say it before making a big purchase or making a big decision or before taking a penalty. So it just means in the name of God. It doesn't mean anything. Anyone can say it, and it's like you say it before doing something. So he did it for Al Nassr before taking a free kick, and he did it again yesterday. And it's nice to see, you know, that he's caught up with the culture of playing here in Saudi for a couple of years and then saying it yesterday and scoring. So I hope he keeps saying it so he can keep scoring. Obviously, I'm a Ronaldo fan. But it's nice to see that he's saying it at such a big stage as well. It's the World Cup, you know? Yeah, absolutely. And it definitely gave him some luck, didn't it? It Because did. he scored that It did. penalty. It's a magic word. It's a magic word. I'm going to start saying a little bit more now. اب ذرا اس سارے معاملے کو ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں جو کہ بزنس بھی ہے اور بزنس پلس سائیکالوجی کے سائڈ پہ بھی آتا ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو کوئی بھولے بھالے کھلاڑی تو ہے نہیں ہے. وہ اس وقت دنیا کے سب سے مہنگے برانڈ میں سے ایک ہے. 2002 سے لے کر وہ انٹرنیشنل فٹ بال کھیل رہے ہیں اور پچھلے چند سالوں سے سعودی عرب کے کلب النصر کے وہ کپتان بھی ہیں, اور ایک ایسا شخص جو اربوں ڈالرز کی مارکیٹنگ انڈسٹری کو کنٹرول کرتا ہو, جس کے انسٹاگرام پر کروڑوں فالورز ہوں. کیا وہ اتنا ہی سمپل, اتنا ہی سادہ ہو سکتا ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ مسلم دنیا کی جو سائیکالوجی ہے وہ کیا ہے؟ رونالڈو پچھلے چند سالوں سے سعودی عرب میں بھی رہ رہے ہیں. انہوں نے وہاں کے تماشائیوں کا جوش و خروش, ان کے لیے پیار, وہ سارا دیکھا ہے, اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ انشاءاللہ کہتے ہیں یا پھر شکرن کا ایک لفظ بول دیتے ہیں تو پورے کا پورا اسٹیڈیم کس طرح سے دیوانہ ہو جاتا ہے ان کے اوپر. اور وہ خود اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی نرگسیت کے مطابق خوش کرنا دنیا کا سب سے آسان اور سب سے سستا ترین کام ہے. بس کیمرے کے سامنے ایک بار آپ نے ہاتھ اٹھا کر یا پھر اپنے ہونٹ ہلا کر ایسا تاثر دینا ہے جیسے آپ ان کے عقیدے سے بہت متاثر ہو چکے ہیں, اور بس وہاں پر اس کے بعد 1.5 ارب کی یہ جو امت ہے وہ آپ کی مفت مارکیٹنگ کرے گی, جو دنیا کی بڑی سے بڑی پی آر کمپنی اربوں ڈالر لے کر بھی نہیں کر سکتی ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ رونالڈو جو مارکیٹنگ کے بے تاج بادشاہ سمجھ جاتے ہیں, جان بوجھ کر اپنے ہونٹوں کی سرگوشی اور اس کی جنبش سے ایسا پیغام دیتے ہوں تاکہ عرب اور مسلم دنیا جو ہے ان کی برانڈ ویلیو کو آسمان پر پہنچا دے؟ وہ جانتے ہیں کہ جتنی بار مسلم دنیا ان کے نام کے ساتھ بسم اللہ جوڑے گی اتنی ہی ان کی جرسیوں کی فروخت بھی بڑھے گی, ان کی امپورٹنس بھی بڑھے گی, اتنی ہی النصر کے میچز کے ویوز بڑھیں گے, اور اتنا ہی ان کا obviously بینک بیلنس جو ہے وہ اور بڑھے گا. ہم صرف یہ ہے کہ تالیاں بجاتے رہ جائیں گے اور وہ ہماری اس فکری سادگی کا سودا کر کے دنیا کے امیر ترین کھلاڑی بنے رہیں گے جب تک وہ کھیلیں گے. مرة أخرى مشتاقون للكثير من هذه اللحظات. يتقدم كريستيانو. الله عندما اگر واقعی بسم اللہ کہنے کے بعد رونالڈو نے گول کر دیا تھا تو کیا یہ اللہ کی خصوصی مدد تھی ان کے لیے؟ اور اگر جواب ہاں ہے تو پھر سوالوں کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پر. اس دنیا میں کتنے مسلمان فٹ بالر ہر میچ سے پہلے دعا کرتے ہیں, کتنے مسلمان کرکٹر میدان میں اترنے سے پہلے قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں. ہماری تو پوری کی پوری ٹیم ماشاءاللہ تبلیغی ہو چکی ہوئی ہے, جو کرکٹ کھیلنے سے زیادہ 5 وقت گراؤنڈ کے اندر باجماعت نماز پڑھتے ہیں. میچ کے دوران بھی وہ تسبیح کے دانے جو ہیں وہ پھیرتے اور گراتے رہتے ہیں, اور لوگوں کو تبلیغ کرنے میں وہ ہر وقت مشغول رہتے ہیں. تو پھر ان کی ایسی حالت کیوں رہتی ہے؟ ابھی تازہ ہماری ہاکی کی ٹیم جو ہے وہ تاریخی ضلالت سمیٹ کر پاکستان واپس آئی ہے. تو کیا وہ سب اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتے, وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ کتنے مسلمان باکسر, ریسلر, ایتھلیٹ, تیراک اور ٹینس کے کھلاڑی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کامیابی مانگتے رہتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں, پھر وہ سب کیوں ہار جاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟
اگر کامیابی کا فارمولہ صرف بسم اللہ ہوتا تو دنیا کا ہر ورلڈ کپ، ہر اولمپکس اور ہر چیمپئن شپ جو ہے وہ مسلم ممالک کے ہاتھ میں ہی ہوتی۔ اگر واقع اللہ نے رونالڈو کی مدد کی ہے تو کیا اس وقت اللہ نے ان تمام مسلمان کھلاڑیوں کی دعائیں رد کر دی ہیں جو ابھی بھی میدان میں اپنی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر سپوز دو مسلمان ٹیمیں آپس میں کھیل رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کرتا ہے؟ اور اگر ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم ٹیم کھیل رہی ہو آپس میں، لیکن غیر مسلم زیادہ محنتی، زیادہ ڈسپلن اور زیادہ باصلاحیت ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو جناب آخر کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہمیشہ سے نکلتا آیا ہے، جس نے بہتر تیاری کی ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے۔ یعنی کھیل کا اصول ہی یہی ہے اور زندگی کا بھی اصول یہی ہے۔ قرآن پاک میں بار بار انسان کو عمل کی طرف ہدایت دی گئی ہے، شارٹ کٹ کی طرف نہیں۔ سورہ النجم کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اس طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یہاں بھی مرکز انسان کا عمل ہے، نہ کہ اس کا دعویٰ، نہ کہ اس کی دعائیں، نہ اس کا یہ کمپلیکس کہ دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری مسلمان ہوتی جا رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑی امت بن کر پھرتے رہتے ہیں، فخر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔